Hai, Assalamualaikum. Saya Aina binti Azman dan saya dikenali sebagai Eina Azman dan saya berumur 26 tahun dan saya ibu kepada Ariana Aubrey dan juga Kak Karif, kembar. Dan Ariana Aubrey dan Kak Karif berumur 5 tahun dan nama suami saya Kaiser Gurmin Abdullah. Umur suami saya 42 tahun dan suami saya seorang businessman. Okay guys, Alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PA&MA sebab bagi saya best mama millennial. Thank you so much. Bersiaran secara langsung menerusi Facebook dan juga YouTube majalah PA&MA buat julung kalinya. PA&MA menganjurkan PA&MA Gala Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil, sebuah program anugerah digital yang memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan hanya mempunyai pengaruh yang kuat di social media, malah mereka memberi banyak inspirasi buat ibu-ibu di luar sana. Assalamualaikum semua, saya Dr. Stay, host anda untuk hari ini dan sedar tak sedar dah 18 anugerah kita serahkan kepada mama-mama sepanjang PA&MA Gala Moms ni, dan semakin hampir kita kepada penghujungnya. Dan terus terang cerita, banyak yang saya dah pelajari sepanjang saya jadi host, sepanjang saya interview mamis-mamis hebat ni, dan agak sedih sebenarnya hosting saya dah nak sampai ke penghujungnya. Tapi kalau mami-mami semua suka saya punya hosting, bolehlah message PA&MA cakap, we love Dr. Say, we want only Dr. Say, we don't want anyone else. Mungkin nanti lepas ni anugerah lain muka saya jugalah menghiasi anugerah PA&MA ni lagi. Pitching di situ. Okey. PA&MA Gala Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil memperkenalkan Cetaphil Baby with Organic Calendula Range dan juga Cetaphil Baby Regular Range yang mempunyai formula untuk melindungi kulit anak anda daripada iritasi, kering dan juga kulit sensitif. Cetaphil adalah hypoallergenic, bebas paraben, bebas mineral dan bebas bahan pewarna sesuai dengan saranan pakar pediatrik. Ia bukan sahaja boleh membantu mengurangkan masalah kulit, malah Cetaphil juga boleh melembutkan kulit dan juga rambut anak anda. Dan jangan lupa, macam saya selalu ulang, ada promo istimewa ongoing right now sehingga September ini. Jadi make sure mami-mami, daddy-daddy grab that promotion. Dan sambil-sambil tonton PA&MA Gala Moms ni, janganlah lupa tekanlah butang like, love. Kalau boleh share video ni, dan yang paling penting subscribe lah YouTube majalah PA&MA. Tak perlu saya nak ulas banyak dah lagi sebab tadi kita pun dah tengok dah siapa selebriti mam kita untuk hari ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tampilkan penerima anugerah PA&MA Gala Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil, iaitu Mami Datin Paduka Eina Azman. Hai Eina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Dr. Say. Thank you for having me. Itulah, first and foremost saya nak ucap tahniah sekali lagi kerana terpilih menjadi salah seorang penerima anugerah PA&MA Gala Moms ni. Itu angkat sikit. Terima kasih atas best mama millennial. Thank you so much for this award. Saya sangat-sangat hargai. Thank you so much. Okay. Nak tanya Eina lah, sepanjang PKP ni,
apa aktiviti apa. Yelah, kita tahulah kan Ina kan mostly memasak kan. Tapi yelah, sebab anak-anak Ina pun seorang tu both dah nak masuk 5 tahun. Dan kita tahulah kan Carl dengan Aubrey ni bila dah 5 tahun, budak-budak ni selalu dia banyak sikit demand dia. Banyak sikit dia nak buat, nak explore kan. So apa yang Ina buat untuk entertain diorang sepanjang PKP ni? Okay, I think sepanjang PKP ni, apa yang jadi sepanjang PKP ni ada hikmahnya. You know why? Because I think most of mom dekat luar sana yang berkerjaya, yang ada kerja, dia orang akan busy tau. So bila adanya PKP ni, mungkin ada hikmah baiknya adalah kita boleh, as mom, kita boleh lebih banyak spend time lebih bersama dengan anak-anak di rumah. So bila sepanjang PKP ni, saya akan buatlah diorang punya jadual, diorang punya jadual main, diorang punya jadual belajar, and bila ada aktiviti lebih tu, saya akan penuhkan dengan diorang punya cooking skills, sebab I memang tengah ajar diorang masak. Itulah I tengok juga video diorang yang masa diorang buat their own cake, birthday cake tu. Yang Carl tu muka macam terpaksa tapi macam because boys we always be boys kan, yang macam yang you know boys kan. Kalau girl tu kita cakap pun senang. So kalau boys ni kalau kita nak cakap tu Aubrey memang natural lah. Aubrey memang natural. Dia siap macam boleh nak buat tu dia boleh senyum, wing semua. Saya tahulah dia belajar dari siapa tu, tahu sangat dah lah kan. Anyway, I pun nak congratulate you sebab yelah recently juga you macam baru aktif balik, kembali cooking and then you punya reel dah belajar pandai buat reel dah sekarang kan. Baru buat reels dua Nombor video. 2 kan. Itulah I tengok you punya mushroom soup dengan garlic bread tu. Lepas I tengok tu, I terus macam beritahu Ani tolong ambil to my wife. Cuba kita buat macam senang je. Dia buat 30 saat boleh siap ni kan. Itu tapi yang okay, bestnya. I nak tahu lah sebenarnya. I nak tahu sebenarnya Ina, dari awal ni you punya passion nak cooking ni memang you lahir dari kecil ni memang suka masak ke? Macam mana dia develop over the years ni? Okay, I cerita sikit lah. Okay, actually I membesar dengan keluarga yang suka masak and then suka makan. So apa yang I buat daripada I kecil, I suka masuk dapur. I akan masuk dapur, I nak tolong my mak, I nak tolong my grandma. Tetapi masa kecil dulu, I bila masuk, diorang bising, diorang marah. Ina, jangan masuk dapur. I macam, kenapa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Because I very clumsy. I ni masuk dapur, pecah gelas, pecah pinggan. So memang kalut kalau masuk dapur. So memang my mom and my grandma tak suka. Tapi I jenis tak give up because I ni kira suka makan. And I suka tengok orang masak. So I buat muka tebal, masuk dapur daripada kecil sampailah umur 16 tahun. My first dish I masak ayam masak lemak cili padi. That was my first dish I masak masa I sekolah. Start pada situlah bila my family semua encourage macam okay lah yang masak ada rasa, boleh practice lagi. So start dari situ I slowly belajar and sampailah sekarang. Wow. Tapi itulah bila you cakap you clumsy tu macam tak ada lah. Cuma bila I tengok video-video tu ada lah macam campak-campak macam bersahaja. Tapi itulah I enjoy your cooking because it's very bersahaja. You know, kalau kalau kita tengok certain like cooking show dia very formal. Okay, masuk. Ini macam relax. Nah, balik ni. Letak. Because macam apa yang I belajar daripada I kecil, my mom dengan my grandma selalu cakap, kita orang perempuan, kita tak nak pakai sudu. Okay, tangan tu yang mahal. Tak kisah orang kata apa, tapi itulah namanya air tangan. So, kita nak letak gula ke apa-apa pun, kena pakai tangan. So, daripada tangan tu, akan masuk ke dalam makanan kita tu, air tangan tu yang pakai, bila orang makan tu jadi macam sedap, nikmat tu lain. Aduh, janganlah. Ini bukan cooking show. I dah tell you that this is Pa&MA show. Wow, interesting. So, nak cakap tentang continue, carry on with that. Suka tengok. I rasa di kala-kala PKP ni, bila orang tengah macam buntu tak ada apa nak buat, tengah down-down, bila tengok that style of cooking, mesti semua okay. This is quite nice to try. Keep it up. Thank you so much, Doctor. So sweet of you, Ina. Jadi sebelum kita teruskan dengan anugerah kita untuk hari ini, ada berita baik buat Mami dan juga Daddy yang sedang menonton di luar sana. Anda semua berpeluang untuk memenangi, ini dia, Cetaphil Baby Gentle Wash and Shampoo 230ml. Ni cara nak menang dia simple. Tunggu soalan yang kita akan bagi dekat ruangan komen. Jawab cepat dan tepat. 5 pemenang kita akan pilih untuk memenangi Cetaphil Gentle Baby Wash and Shampoo 230ml ni. Alright. So, tunggu. Alright. Ina, okay. I nak tanya ni lah. Sebab, yelah, you have everything.
Kan? Dan taklah everything. jadi humble-nya. Okay. Tapi kan, okay, you have everything, you even have pembantu kat rumah kan? Tapi most of the things that you do it yourself. Kan, you tak ada pun nak kata macam yelah kalau kita tengok video tu pun tak ada lah macam tangan maid ke apa, tak ada semua tangan you lah kan. And then itulah apa komen Ina kepada benda ni semualah. Macam yelah mesti orang tengok alah dia ni boleh lah maid buat semua, tapi you yang nak turun padang, you yang nak buat semua. Kenapa nak buat? Di sini I rasa benda ni banyak kali I explain. Okay, macam ni. Yes, saya mengaku saya memang ada 2 pembantu, tapi pembantu rumah ni orang selalu salah gunakan tau. Maknanya saya tak tahu lah, ini pendapat saya. Okay, memang kita ambil pembantu, kita bayar, tapi dia untuk meringankan kerja kita di rumah. Okay, meringankan beban di rumah, bukanlah beban, maksudnya macam kerja-kerja di rumah, bukan like 100% leave it to them, you know, lepaskan dekat dorang. Sebab tu macam pembantu saya daripada awal since day one, doktor, saya sebenarnya 2 tahun berkahwin dengan husband, saya tak pernah ada maid. Saya lah bibi kat rumah, saya lah basuh baju, saya lah iron, saya lah masak, saya buat semuanya. 2 tahun pertama kahwin memang tak pernah ada maid, saya buat sendiri. Sampailah bila dah ada anak, sebab kita kan nak kerja semua, so saya memerlukan orang untuk menjaga, untuk melihat, untuk nak pantau anak-anak saya kat rumah. So bila saya hired maid ni untuk, sebab deal saya dengan husband saya cakap dia bagi saya berlakon. Dia bagi saya buat benda-benda ni semua, tetapi tanggungjawab saya bila kat rumah tak boleh abaikan. Which is sebelum saya nak pergi set, kalau call time lambat sikit pukul 10, pukul 12, saya akan bangun a few hours awal and masak dulu. Prepare semua barang. And bila saya kat rumah, saya lah mandikan anak saya, and saya juga akan tidurkan anak saya, bukan bibi. Bila saya tak ada, baru bibi akan take over benda tu. So bila kat rumah, kita as a mother kena buat benda tu. Sebab saya tahu, sebab bila saya dah keluar rumah, saya balik semua tak time semua tak on time tau. So kesian. So bila kita ada masa nak luangkan masa bersama anak, kita buat. Bukan leave it like 100% untuk maid. Buat. Tak. Itu I setuju juga. Okay, sebab I pun ada maid previously. And then I pun selalu jugalah berkongsi macam apa yang maid I buat. Macam kadang kita bagi dia cuti seminggu sekali semua. Lepas tu banyak juga yang DM cakap, apa ni? Kenapa you bagi maid, you bagi kelonggaran ni semua dekat maid you, dekat dalam bilik maid I ada TV semua. To be honest, I think betul macam you cerita, I sangat setuju dengan you bila you cakap maid ni hanyalah pembantu, bukannya pengganti. Betul. Kan? So, tapi orang selalu mistake benda tu. Sebab just because of kita bayar gaji diorang, kita bagi makan minum, tempat tinggal, diorang kena buat semua. Itu salah. Maid, tugas dia untuk membantu, bukan mengganti position kita sebagai kira ketua dapur, ketua rumah, faham tak? Faham? So, I tak tahu lah whether you faham tak, but itu yang I cuba nak orang faham. Macam kadang-kadang orang cakap, Eina Azman boleh lah masak banyak lauk, pukul berapa pun sebab ada maid. Okay doktor, I bagi tahu you boleh interview my maid kalau you nak. My maid tak tahu masak. My maid sayur pun dia tak kenal. Okay, so I lebih puas hati macam ni. Bila I beli groceries, apa yang my maid buat, dia akan cuci saja. Cuci sayur, bersih-bersih. Tapi potong semua biar I yang buat. Sebab I takut sengit. Sebab I ni when it comes to cooking, I sangat particular tau. When it comes to cooking. Sebab I tak nak lah macam contoh kan, potong bawang tebal. Faham tak? Tak nipis. Dia tak halus tau kerja. So, I tak suka. So, I prefer buat sendiri. Okay, to be honest, I ingat lah. I ingat segala yang dah potong tu semua. I thought made you. Tapi semua orang fikir macam tu. Wow. You can see you boleh tengok I punya CCTV kat dapur. You tahu macam mana I kan. I bergedung gedang. Kadang-kadang 3-4 pagi doktor, my husband lapar, I masak. Tapi takkanlah kejut maid I. So I lah akan keluarkan barang, I yang kena defrost, I yang kena potong, I yang masak. Sebab I memang masak 3-4 pagi tu is like a normal routine for me. Wow, major respect lah. So jadi kepada yang sana dekat yang tengah tonton ni yang rasa yang sama pemikiran macam saya ingat, boleh lah Datin Eina dia punya ramai campak je, tapi tak betapa purenya dia punya air tangan seorang isteri tu. Okay. So kita sambung next question ni sebab dulu I pernah buat show My Doctors dalam tahun 2018 macam tu. Lepas tu kita orang ada cover topik mengenai eczema.
Ni throwback sikit lah untuk you. And then kita panggil satu pesakit tu Kak Nurul, yang mana anak dia 2 orang ada eczema yang teruk sangat-sangat kan. Ini Nurul mana ni? Yang Nurul yang dia punya husband ke, yang Kak Nurul 2 anak tu lah, banyak sangat you tolong kan. Anak dia 2 orang, satu boy, satu girl. Sebab I ada satu orang nama Nurul yang I tolong. Yeah, this is the one lah ni lah yang nak cerita ni. Oh, ya ke? Ya Allah. Lepas tu itulah. Okay. So macam wah, macam throwback gila kan. Macam tak sangka kita punya pathway cross macam tu kan. Yes, betul. And then lepas Kak Nurul tu, you ada tolong adik Takif pula kan? Betul. I dah tolong 4 budak. Alhamdulillah, kulit diorang perfectly fine. Diorang kalau you tengok gambar yang the latest, semua macam budak yang normal yang macam tak pernah ada sakit kulit. Itulah yang nak tanya you ni kan. Macam mana boleh tergerak hati you nak tolong diorang ni? And kalau boleh share lah sikit pengalaman, sebab yelah mungkin ada 2018 ni orang tak ingat dah yang berlaku kan. Mungkin Ina boleh cerita sikit. Okay, the reason macam ni, tak tahulah ni memang sifat sebenarnya jadi daripada jadi mak ke, tak tahulah sebab okay, I bet you doktor kan, kalau kita anak kita luka sikit pun kita dah cari risau, kelang kabut kan. So macam anak I kan, terkoyak sikit pun macam menangis-nangis. So I cannot imagine budak-budak ni yang koyak-koyak berdarah, yang macam berai kulit semua tau. So I macam kesian. One day ada orang DM cakap, Salam boleh tak tolong budak ni, kesian dia. Kulit dia sakit teruk, berdarah-darah, tak boleh nak tidur, menangis-nangis. Yelah macam imagine macam mana nak tidur dalam keadaan badan berlumuran darah, melecek-lecek semua tu kan, because of the eczema kan. And then I pun macam okay lah, I pun suruh my sister contact, tanya macam mana nak dapatkan kontak. And I memang tahu ada satu klinik pakar, sebab I takkan simply tolong. Contoh kalau orang cakap tu boleh tolong tak orang penyakit jantung, sebab I tak tahu siapa doktor spesialis dia. Macam eczema, siapa-siapa pun lah ada masalah kulit eczema boleh PMI, because I tahu how to cure, macam mana nak sembuhkan. Sebab I dah tolong 4 Alhamdulillah, 4 budak-budak baby, semuanya kulit memang elok sangat, memang sembuh betul-betul. Sebab bila first time I jumpa diorang, sebab I buat pergi jumpa, sebab I prefer menolong depan mata, sebab I nampak. I tak prefer like macam salurkan duit macam tu. Salurkan duit, sebab kadang-kadang bukanlah kata apa, takut benda tu pergi ke tempat lain yang tak sepatutnya ke apa kan. So I prefer macam contoh ada satu tu Takif Arjuna, all the way from Penang I bawa, I bagi semualah transportation semua, I bawa sudah datang sini, jumpa doktor pakar, ambil and then bawa balik. Sampai macam tu tau, sebab I tengok dia punya kulit condition sangat teruk. Yang macam memang ya Allah tak sampai hati, sebab I tak boleh benci kalau benda tu jadi kat anak I. Sebab tu I cakap kat luar sana, siapa-siapa yang ada masalah eczema boleh DM I, because I tahu siapa yang boleh selesaikan masalah tu. Wow, tapi tak yang I masih wow ni, sebab just by someone DM you cakap boleh tak tolong dia ni ada masalah kulit, and then you terus Yes, sebab I dah tahu solution dia. Because kalau orang minta I tolong contoh penyakit-penyakit lain, I tak tahu siapa yang I nak refer. You faham tak? Sebab most of the kids yang ada masalah kulit, I bet semuanya dah jumpa macam-macam doktor pakar. Betul tak? Setiap doktor pakar dia ada dia punya cara masing-masing. Tetapi apa yang I boleh cakap, doktor yang I jumpa spesialis ni memang sangat bagus. I sebagai mak, I tak sanggup. I macam kesian sebab masa I jumpa menangis-nangis sampai apa tau, dia tak boleh berpeluh tau. Dia peluh je dia jadi gatal. Bila gatal dia garu. Bila garu jadi berdarah sebab dia dah tak tahan tau. Dia punya gatal tu tahap yang macam ya Allah, I tak boleh, I tak sampai hati. Itulah sebab yang I ingat bila I interview Kak Nurul dengan anak-anak dia, bila dia datang kat kita orang punya show tu, kulit anak-anak dia tu pun dah okey sangat dah. All thanks to you lah Ina and your husband. Thank you so much lah for that. Alhamdulillah. Apa yang boleh tolong sikit-sikit tu saya bantu. Aduh, bagus lah Ina. Okay. So sekarang ni kita ada beberapa soalan random yang sebelum ni, memang sebelum live ni pun followers PA&MA ni dah tak sabar-sabar nak tanya Ina ni. Right, so Ina dah bersiap sedia Alamak, janji. Okay. Senang je soalan dia. Masakan yang anak-anak Ina paling suka dengan masakan yang suami paling suka. Tutup mata dia jawab. Okay, Abrika favorite dia suka makan spaghetti carbonara. Okay.
spaghetti carbonara, and my husband banyak sangat ni dia suka makan. I think Yang I paling punya lah, rendang yang paling. okay. Yang Paling seminggu dia tu suka minta is, 2-3 kali ke? dia rendang ayam dia boleh makan 1 ekor dia seorang je. Percaya Rendang tak? ayam tu. Tapi Sebab tu bukan kalau renyah ke nak buat tu? memang agak renyah, tapi mungkin sebab dah selalu masak, so dia macam benda tu dah jadi macam rutin. At least lah sebulan at least mesti kena 2-3 kali mesti akan masak rendang. Wajib, dia suka. Rendang ayam boleh tak 2-3 kali sebulan ni? Boleh tiba-tiba ngidam lah rendang. Alright. Okay, next. Perbezaan paling antara Carl and Aubrey. Nah, selain obviously lah tahu seorang lelaki, seorang perempuan kan, but then itulah. Perbezaan paling ketara diorang. Apa paling beza, actually diorang lebih kurang je, macam sebab diorang tak ada gang macam selalunya kalau anak lelaki ada dia punya, bagi I lah, dua-dua dia ada karakter yang berbeza. Macam Aubrey, she very soft, memang sangat mendengar kata, kalau cakap A lah, B lah, Aubrey macam tu. Kalau cakap Aubrey, go to sleep, go to bed, tidur, apa, okay mami, okay. Kalau Carl ni dia, Carl macam I cakap lah, boys, dia kena cakap berulang tau. Dia kena cakap, Carl, pergi tidur sayang, pergi tidur, dia kena berulang-ulang. Macam girl, we always be girl lah. Boy dan suami itu biasalah, memang kena ulang banyak-banyak kali lah kan, seperti biasa. Alright. Okay. Tapi okay, I nak tanya juga sebab okay, out of all the mummies yang I interview yang ada anak kembar, mostly kembar diorang adalah kembar seiras. But then yours special. Kan, kembar tak seiras. So you memang ada genetik ke ataupun macam mana? Yelah, share lah sikit, seronok kot. Boleh. Okay. I think daripada genetik ni daripada my husband punya side, sebab I punya adik ipar, adik my husband pun kembar. Anak dia tapi kembar perempuan. Seiras lah, dua-dua perempuan. Seiras perempuan. And then my mother-in-law, adik dia pun ada 3 kali kembar. Wow. Yes. Wow, memang kuat. Okay, and then masa you awal-awal pregnant tu pun memang you tahu ke? Okay, ni sah-sah. No. I masa 4 bulan baru I tahu yang I twins. Okay, and then macam mana? mana? Memang you macam in life macam memang nak twins ke atau tak mengharapkan? Tak pernah terfikir sebab yelah adalah first time, like macam tak prepare. Kita fikir macam mana nak buat tu, nak buat ni, faham tak? Dengan sebab sebelum ni kan masa I pregnant semua, I tak ada maid, I tak ada orang nak bantu I semua. So I memang tak terfikir yang nak ada 2 ke 3 ke berapa, I tak pernah terfikir. So apa yang jadi tu susah unplanned lah. Dia tu tak plan. Alright. Okay, so kita move on to the next question. Okay, kalau let's say lah anak-anak ni nak membesar and then dia nak pilih what they want to be in life, Ina lagi suka kalau diorang ikut Ina jadi penggiat seni atau ikut husband in terms of business? Which one? Okay, for me as a mother, I tak larang. Apa saja yang diorang nak jadi, diorang nak buat apa, it's up to them, what makes them happy. Yang penting buat benda tu, apa-apa pun yang diorang buat, diorang kena buat bersungguh-sungguh. I sebagai mak, I akan support apa saja yang diorang suka. Yang penting jangan buat benda salah je lah kan. As long as diorang buat good things, diorang pilih kejayaan yang bagus, I support. I see. Tapi macam sekarang ni dah nampak dah ke Carl towards apa, Aubrey towards apa ke? Itulah Aubrey towards macam itulah macam nak ke arah sini. Carl dia dari macam siapa? Itulah macam my boy, dia macam nampak ke arah macam car racer. Wow. Sebab dia sangat minat kereta, dia follow daddy, dia minat kereta. So dia memang apa-apa kereta, kau tanya dia apa jenis kereta semua dia tahu. Sebab dia memang car lover. Wow. Tapi tak tahulah kan, bila besar nanti kan macam-macam dia boleh berubah-ubah kan. So apa pun pilihan diorang, yang penting benda tu bagus, saya support. Wow, bagus. Thank you so much Ina. And to be honest, sepanjang I jadi host untuk PA&MA GALA MOMS ni, saya selalu cakap yang jadi seorang ibu ini tak mudah langsung. Lagi-lagi tambahan tengoklah Ina jadi ibu pada umur berapa? 21? 20? Kan? 21. So tak hairanlah bila ada setengah dari kita ni, bila ada anak di usia yang muda ni, mungkin akan terasa susah, tak mampu lagi nak handle stress ni semua. Tapi apa yang saya tengok daripada Ina ni, Ina dah menunjukkan, dah membuktikan kepada kita. Tengoklah masa Ina ada anak-anak dia pun dia tak ada maid lagi.
Tapi she managed to handle bukan satu tau, dua tu, buy one free one punya anak ni. It's not easy to Itu handle. masa pregnant. Aduh. Okay, so nak tunjuk something dekat korang. Jom mari kita tengok kejap video ni. Okay, betul. Sebagai ibu, of course kita nak yang terbaik untuk anak-anak dan kita kena mengambil berat setiap apa makanan ataupun apa saja mereka buat, kita kena ambil tahu. So, contohnya dari segi pemakanan Aubrey and Carl, saya akan pastikan apa saja diorang makan, benda tu kena berkhasiat, benda tu kena makanan yang bagus, sebab saya memang tak ajar anak saya makan macam jajan-jajan, benda-benda yang macam snack-snack. Benda tu saya akan bagi anak saya makan, tapi dalam seminggu sekali sahaja. So saya selagi kita boleh kontrol pemakanan anak kita, kita cuba. Tipulah kalau saya cakap tak bagi langsung, mesti kena ada juga, sebab nama pun budak-budak, anak-anak. So bila kita bagi tu, kadang-kadang itu bukan bagi untuk saja-saja, mungkin kadang-kadang itu adalah sebagai reward dengan setiap apa yang diorang buat. Actually bila dah masak hari-hari untuk anak-anak, kadang-kadang kita sebagai mak, kita akan jadi buntu, kita tak tahu nak bagi anak makan apa. Tapi untuk mengelakkan benda tu terjadi, apa yang saya buat, saya akan listkan dalam buku. Hari ni, contoh hari Isnin, saya akan bagi dia contoh spaghetti. Hari Selasa, saya tak akan bagi mi spaghetti, saya akan bagi makan nasi. Sebab saya nak setiap pemakanan anak saya tu seimbang. Maknanya dia kena, setiap kali food tu dia mesti kena ada karbo, kena ada protein dan kena ada veggie. So baru diorang punya pemakanan diorang akan jadi lebih seimbang. So as a mother, saya akan cubalah schedulekan supaya diorang tak jemu, supaya diorang tak boring dengan makanan-makanan yang saya hidangkan. Apa yang paling saya pentingkan setiap pemilihan barang-barang untuk anak-anak, of course kita nak pilih benda yang dah sedia maklum, orang tahu benda tu bagus. Maknanya sebab saya ni sejenis yang tengok review apa saja produk untuk anak-anak, especially melibatkan anak-anak saya memang sangat particular. Saya akan tengok benda tu daripada tak ada bahan-bahan terlarang, benda tu selamat untuk digunakan, and of course benda tu juga kena dikenali. So selalunya kalau barang yang sudah dikenali dan dia telah diiktirafkan bagus, sepatutnya tiada masalah. So saya akan pastikan setiap label tak ada luput, semua bagus, baru saya akan apply bagi anak-anak saya pakai. And kadang-kadang bila saya buntu, saya akan refer juga dengan kawan-kawan saya. Macam saya akan bertanya, contohnya, okay, brand apa yang bagus untuk krim badan, contohnya brand apa yang bagus untuk rambut ke, untuk kulit anak ke, lotion ke. So saya memang selalu suka bertanya untuk tidak tersalah langkah dari segi pemilihan untuk melibatkan penjagaan anak-anak. Okey, Ina memanglah ibu yang tak boleh nak sangkal lagi seorang ibu yang hebat. Sebab penat lelah seorang ibu ni hanya diorang saja yang tahu betapa penatnya kan. Sebab banyak ibu, apa yang penting adalah melihat anak-anak dia sentiasa happy, sihat, berjaya. Namun yalah, mestilah kita semua sebagai parents ni tak boleh lari daripada nak kena berhadap pelbagai ragam, pelbagai masalah sepanjang kita membesarkan anak-anak. Dan I'm sure Ina pun mesti ada problem juga, bukan nak kata problem besar, tapi yalah ragam-ragam semasa membesarkan twin ni kan. Mungkin Ina share sikit, tak ada tak yang paling teringat bila cakap pasal ragam, apa yang paling teringat? Ragam anak-anak ya. Okay, ragam anak-anak ialah bila diorang makin membesar ni, diorang macam-macam benda diorang nak explore kan, diorang nak mencuba tu, nak mencuba ni. So macam yang I cakap lah, macam hari-hari tu diorang akan belajar macam-macam new things tau. Diorang nak belajar panjat, diorang nak belajar buat itu, nak belajar buat ini. So kita
Kadang-kadang as a mother tipulah, kadang-kadang rasa macam aduh kepeningnya macam mana nak buat ni. Of course ada tipulah kalau saya cakap tak ada kan doktor, of course ada benda tu. Tapi ragam-ragam tu saya ni bukan jenis tangan kanak, tapi saya akan cakap sebab contoh macam Aubrika dia ada takut dua benda je. Either I cakap dia black woman ataupun dark room. Dua benda ni je. Dua benda Black ni kalau woman. I cakap dia black woman. Yang sekarang ni you tengah pakai ni semualah. Bukan. Tak black woman because last time pergi Mekah, kan ada penjaga dekat Madinah tu kan pakai niqab, pakai hitam semua tu. So dia pernah tegur my boy, Kari. Cakap tak boleh main iPad dalam masjid, tak boleh. So dia macam terus dia takut tau. Dia terus takut sampai sekarang benda tu dia teringat tau. So sekarang ni kalau dia nak buat perangai, kalau Afrika dia macam notice sikit kan, I akan cakap macam tu je. You want mommy call black woman? Labaikallah. Lepas tu dia akan senyap. Dia cakap okay I behave. So I tak perlu nak marah-marah, jerit-jerit tak perlu. I just cakap okay I call lah. Kita ugut macam tu je lah. Sebab apa tau? Sebab sebelum ni I buat lah. Aku konon ambil rotan. You naughty lah. Tak takut. Sumpah tak takut. Tapi bila I cakap black woman, jadi doktor. Okay, I nak try. Black woman dengan dark room Okay, dua dark ni. Room. So pada mami-mami di luar sana, boleh cuba tips ni. So setiap orang berbeza. Faham. Dan bila kita bercakap mengenai ragam ni, yang best dengan PA&MA GALA MOMS ni, bersama Cetaphil kita juga concern pasal ragam dan juga masalah anak-anak anda. Jadi untuk hari ini kita bersama dengan dietitian. Dah lalang Ina kan selalu masak-masak. So kita pun nak interview dietitian lah, Miss Indra Balaratnam, yang akan mengulas tentang pengambilan makanan sihat bagi bayi dan kanak-kanak serta apa yang mami dan daddy perlu ketahui. Jom kita tengok video ni. Okay, now this is the fun time ladies. Baby dah boleh makan. This is the fun time. This is the time kita nak bagikan diorang makanan yang cukup gentle untuk perut mereka. So mula-mula from 6 months onwards, usually we start with gentle foods seperti beras, kita boleh buat bubur, a nice porridge, or even like sweet potato, or even potato kentang kan yang kita dah steam ataupun boil and then we can mash it up. Kita boleh juga bagi puree buah-buahan seperti puree apple. Apple tu kita boleh masak dalam air panas just until it is soft. Lepas tu kita mash it up. Ataupun banana fresh je, ambil je fresh ripe banana and then just mash it up. Tapi makanan ni semua adalah gentle untuk baby's first foods, right? Untuk kuantitinya, start small. So in the beginning, you start with maybe just 1 tablespoon of it, and then you give it to your baby. And then lepas maybe beberapa hari tu, then you can just increase it to maybe twice a day. So in the beginning, you start with maybe 1 spoon once a day. Then as you move forward, you can go on to maybe 1 spoon 2 times a day. Tapi yang penting tu, when you are starting your baby on makanan pejal in the beginning, always start with just 1 food item first. So meaning to say, you start with rice porridge, maybe for few days, for 1 week rice porridge. When the baby is okay, dia tak ada signs of any allergies or alahan, then you move on to your next type of food. Then maybe you move on to sweet potato. That's the idea. The idea of feeding one by one is so that kita boleh tengok whether the baby can tolerate the food and doesn't have any allergies. Then once they don't have any allergies to the food, then you can combine them together. So maybe the following week you can make the rice porridge and letakkan sedikit sweet potato. You can mix and combine them. So this is how you go along. So itulah quantity dia. Always start small and start gently with them. Now after the baby is 6 months old, complementary feeding will be part and parcel of you breastfeeding, at the same time also serving your baby with complementary foods. Tetapi selepas 6 bulan tu, the baby's need for iron, zat besi tu adalah lebih tinggi, dan susu bayi tak cukup kandungan zat besi untuk baby. So that's why it's important that the baby starts to already eat solid foods that are also high in iron. So for a baby's diet,
the same thing, similar to adult diet kan, kita pun perlukan makanan daripada semua food groups. So we need foods from our grains, we also need foods from our vegetables, we need lean protein as well as our fruits and as well as dairy. Now dairy of course will come from your breast milk. So these are all the food groups that eventually we will introduce into the baby's diet. But we will introduce them in stages. Like you wouldn't be giving the baby meat straight away right at 6 months. Usually meat is introduced lambat lagi bila baby dah beli about 9 months onwards. Then you start to introduce protein foods. But usually that's how it's done. So make sure that your baby has a variety of all these foods in their diet and also the combination. Tetapi makanan untuk baby pada masa ni masak dengan cara yang simple saja. Tak payah perlu tambah banyak spices ataupun garam, gula. You don't need any of those bahan perasa at this time. Actually, there's a lot of reasons why a baby might menghilangkan selera untuk makan. Kadang-kadang mereka sakit, they're not feeling well, or maybe they might be having a diarrhea, cerit-berit, something's wrong with them, or they might also be having sembelit. When they're constipated as well, they might not feel hungry to eat. So there are some underlying reasons, and normally if your baby is developing fine, they might be a little bit maybe picky certain foods they might not want to eat, but if their growth development is fine, then there's really nothing for you to seriously worry about. Tetapi kalau selera makan tu is a prolonged thing and you feel that they are not getting enough, then I will highly advise for you to take them to the pediatrician for a check, just to make sure that there's no other underlying cause and a more serious reason for you to look at. But I think most importantly as a parent is look at the routine that your child is eating. Make sure that you plan out their meal plan, the timing properly, so that they are not overly full, but then you're still trying to feed them. Or sometimes they might be consuming banyak sangat susu, too much feeding of the milk to the point where they are not hungry enough to want to eat their solid foods. So some of those you might want to look into the balance of that. Kalau puan-puan nak, you can always also go and visit a dietitian in the hospital. Ask your pediatrician to recommend to you to see a dietitian. Dietitians like us are always here to help moms to plan out and to see how they can best come up with a meal plan or a routine yang suitable untuk bayi anda. So don't hesitate to get help. But these are some of the reasons that can cause your child to seem, or at least to you, to seem like dia orang tak ada selera makan. So this is something for you to think about. Now, usually we advise not to add garam ataupun gula kepada makanan bayi, especially when they are still young, 6 months or below 1 year. Kerana where things like this are concerned, their body cannot handle too much of it. Like for example, a baby below the year of 1 year old doesn't need a lot of salt. Dia tak perlukan banyak garam dalam makanannya. So they can't handle it. So at the most also, just about a quarter to half of a teaspoon. Tapi my advice to you honestly is you don't really need to add it, because sodium ataupun the compound of garam, which is sodium, is naturally found in a lot of our foods in its own natural state. So there's more than enough there that's required for your child's growth and development. So tak perlu tambah lagi. But be careful, garam is also in not just the salt that you add in, but also in a lot of sauces. Bahan perisa lah seperti oyster sauce, kicap, fish sauce, teriyaki sauce, all these kinds of sauces, as well as spreads, like butter, cheese, margarine. All these foods also do contain added salt, so be careful about them. You don't need to add any of those things to your child's diet. And then untuk gula juga, you must be careful about gula, because gula tu actually dia macam empty calories, kalori kosong. Dia membagikan makanan rasa manis, tetapi kandungan nutrisi dia memang kurang. So, and then lagi pun makanan yang bergula tinggi usually are also junk food, like desserts, soda drinks, sweet drinks. So you don't really want to give your child too much of the taste, rasa manis tu. And what we also notice is that bila budak-budak or young kids already get the
taste and flavor for high salty foods or even high sugary foods. Lepas tu makanan yang sihat yang berasa tawar sikit, they don't like it because they don't like the taste of it anymore. So like for example, the kid is always so used to a sweet drink kan, minuman yang manis. Kalaulah kita nak bagikan dia minum air, kan rasa air itu tawar, they won't want to drink the water. Then you have just created another problem. So my advice to you is, while they are still young, there's no need to add too much of any of these things, because physically it's not good for them, and also from the taste standpoint is also not good for them. So no need to add too much. Okay, now most importantly, kalau anak-anak tu mengalami cerit-berit kerap, where they are really having very serious diarrhea, I would highly advise you to take them to see the doctor, because one of the side effects of severe cerit-berit is actually dehydration. Okay, so you might want to definitely take them to see the doctor. But if the diarrhea is very, very mild, then maybe you can look at the food that you're giving them. Give them gentle foods such as bubur nasi. That will help to at least ease the diarrhea a little bit. And then if within that day the diarrhea has already stopped, then that's fine. But if it hasn't stopped for that day, then I highly would advise you to go and see the doctor. Very important. Don't hesitate. Now, when it comes to constipation or sembelit, one of the things about constipation adalah kandungan serat makanan, fiber. So if your child is not eating enough fiber in the form of fruits and vegetables, then you might want to make sure that you include that into their diet as well. Alright? And then lagipun, one of the side effects of constipation is when a child is also not active. So kalau boleh, bagikan kanak-kanak banyak bermain, biar dia aktif. That will really help with the motility, the movement of their intestines as well. But I think most importantly, when they are having these types of issues, jangan sekali-sekala try to self-medicate, meaning to say you just go to a pharmacy and then simply off the shelf you try to buy some types of laxatives. Some of these things are definitely not suitable for toddlers and young children. So if ever you are feeling that something needs to be done, then always please go and see your doctor. But tapi pastikan when constipation, increase the fiber intake. That's important. And lebihkan minum air. So cut down on drinking too much of all the sugary drinks and make sure that they drink sufficient water. That's very important. This one memang penting. Indra selalu advise parents, orang yang paling, menjadi inspirasi kepada attitude pemakanan anak-anak mereka adalah parents sendiri. No one else can do this for you. So remember, children are always following what you are eating. So kalau parents nak anak-anak diorang mereka pun makan dengan secara sihat, yang penting parents pun kena buatlah yang sama. So for example, if you want your child to eat more fruits and vegetables, you also need to make sure that you eat your fruits and vegetables, they see you eating it. And dalam menu makanan pun ada banyak fruits and vegetables that you serve in your normal eating day. That's very important. And then another thing is as well as don't buy any of those junk food. You just selalu tengok ada parents, they will tell the children, jangan makan coklat, jangan makan biskut. Tapi padahal ibu bapa pula yang pergi beli makanan tu and then you keep it in the house. Honestly, memang susah. How do you tell a child not to eat something when the food is always there? Dia menjadi satu temptation yang besar sangat. It's too hard for a child to know what is right and what's wrong to do. So if I were you, make sure you stock up your house on healthier options, the foods that you want the child to eat. Another thing that you can do is also include the child in the cooking. You know, when moms and dads are cooking as well, try to get your little child to help. That's a nice way to also get them to appreciate food. Kalau budak tu kecil kan, small, give them some kind of thing for them to do that is age appropriate, right? Like a small child maybe can help to kopek tauge lah, kopek ikan bilis, things like that, or sort out the kacang, remove the stone from that. They will find that fun. So dia macam playtime, but at the same time also helping you with the food preparation.
Then when your child gets older, you can include them to teach them how to do some cutting or even some simple cooking. That's a nice way to include them to have a greater appreciation for food. And actually a lot of it is as a family. So when I have noticed that when families make healthy eating satu priority dalam family diorang, the child will also have that same attitude. So that's something for you to really think and put into practice. Alright, terima kasih Miss Indra Balaratnam atas perkongsian yang saya pasti banyak memberi manfaat dan faedah kepada ibu bapa di luar sana. Thank you, Cetaphil. Tahukah anda, kulit bayi adalah 10 kali lebih sensitif berbanding kulit orang dewasa. Sebab itulah mereka perlukan penjagaan kulit yang lembut. Cetaphil Baby Moisturizing Bath and Wash membersih sambil melembapkan kulit. Dan Cetaphil Baby Daily Lotion menenangkan dan memperbaiki tekstur kulit bayi. Bayi anda kekal sihat dan gembira dengan Cetaphil Baby. Okey, kita berbalik kepada kita punya tetamu untuk hari ini, Datin Paduka Eina Azman. Okey, Ina. Selalu last part ni I suka simpan untuk something very deep, very meaningful, yang sampai ada setengah mami tu berlinang air mata dia, ada setengah tu berjurai air mata dia. So, mari kita tengok Ina macam mana ya. Okey lah, sebab selalu last ni I simpan soalan yang agak dekat lah dengan kita semua kan, sebagai parents ni kan, pasal anak-anak kita kan. And then macam kita tengok lah, Ina pun banyak membentuk anak-anak Ina. Ina banyak spend time dengan anak-anak Ina yang macam bila I tengok diorang pun macam very appreciative of who you are, sebab macam you are always around kan. So mesti you pun bila you dah selalu dengan anak-anak you, mesti you ada harapan agar bila anak-anak you besar nanti, you want them to be like how. Ada harapan agar bila besar nanti dia jadi seperti apa, seperti ini kan. Jadi untuk penutup hari inilah kan, boleh tak Ina kongsikan tiga harapan Ina terhadap Aubrey and Carl yang bila let's say 10 tahun akan datang, bila diorang tengok balik video ni, diorang akan macam touchnya tengok apa yang mami cakap ni. Silakan. Okay, I punya harapan for now actually banyak tau. Itu tak cukup. Tapi untuk buat masa sekarang ni dengan pandemik, dengan corona semua ni, COVID, so, I tak minta apa-apa. Harapan I cuma I nak COVID ni berlalu dengan cepat, sebab I sangat kesian tau. Bukan saja dengan anak-anak I, malah I kesian dengan semua kanak-kanak, budak-budak di luar sana. Sebab diorang punya masa budak-budak kalau benda ni berpanjangan, dia akan efek tau. Sebab kesian kat diorang kena duduk rumah, semua benda jadi terbatas, tak boleh pergi sekolah, diorang tak boleh make friends, diorang tak boleh nak membesar dengan dalam keadaan yang sepatutnya. So my hope for now, of course I want the best untuk anak-anak. Apa saja diorang nak jadi, macam I cakap tadi, diorang nak buat apa pun in life, I as a mother, I sayang diorang sangat-sangat, and I sanggup buat apa saja untuk diorang, and I nak yang terbaik untuk diorang. And I berharap sebab dalam 10 tahun akan datang pun diorang baru umur berapa kan, tak habis sekolah pun lagi kan. So I hope maybe in 10 years time diorang akan jadi orang yang boleh buat I rasa bangga, yang boleh menjaga I, because now I jaga diorang sehabis baik I, and I hope one day diorang boleh jaga I seperti mana I jaga diorang. Alhamdulillah, okay. Touch. Sebab yalah kan, bila kita anak kecil-kecil lagi ni, macam kita fokus on just playing with them kan. Kita tak adalah macam nak kecil-kecil nak beritahu, dah besar nanti tolonglah jaga mami, daddy juga kan. Somehow tapi somehow dalam hati kecil kita berharap, let's say, dengan time yang kita luangkan, kita harap dengan kasih sayang yang kita ya betul. Aduh, sweet sangat. Tenang kita sampai bila-bila. InsyaAllah one day dia akan perasan apa yang mami dia dah buat untuk dia.
Thank you so much. Thank you so much, Ina, Thank for you all so of much, your Doctor. sharing. Thank you so much. Seronok. First time jumpa Ina tapi rasa macam boleh klik je. So lepas ni kalau ada buat apa-apa, panggillah kita hosting sama-sama. Boleh. InsyaAllah boleh. Alright. Rezeki Not only banyak. that, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton Pa&Ma Gala Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil dari awal sampailah ke habis ni, sebab Pa&Ma Gala Moms ni adalah sebuah program anugerah digital yang memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan sahaja mempunyai followers yang tinggi di social media, malah mereka banyak memberi inspirasi kepada mama-mama di luar sana, seperti mana yang Datin Paduka Eina Azman dah ceritakan kepada kita tadi. Tapi last Ina, last lah. Anything you want to say to your followers, to your friends out there sebelum kita tutup kita punya session for today? Okay, to all my followers di luar sana, thank you so much untuk semua yang dah support daripada zaman anak dara sampai saya dah berkahwin, dah ada anak, and now pun mungkin now dah ada peminat, dah minat obligal pula, mungkin kurang sikit kat saya, minat obligal pula. Okay, thank you so much for all the support, saya hargai sangat, and take care, stay safe, and jagalah penjagaan kita di mana saja kita berada. Thank you so much. Thank you, Pa&Ma. Ina. And last but not least, seperti biasa saya suka simpan ayat-ayat ni yang deep juga last. Ketika seorang ibu itu menangis, percayalah hatinya sudah terluka. Namun percayalah juga dia tidak akan sedikit pun membenci cinta hatinya. Selamat menjadi ibu-ibu yang terhebat kepada semua ibu di luar sana. So with that, selamat tinggal. Assalamualaikum. Hingga kita berjumpa lagi. Take care, stay safe, and bye-bye. Bye.